Alright, Toyota Revo 2000 model SR. Ayan o. Hoy, maayos ang makina. Walang usok, walang talsik, walang bulwak. Oh, maganda yung circulation. Tapos, talsik usok, walang talsik usok. Oh, ayan. Maayos na maayos. Silensyo. Ayan o. Naka-EFI, 7K EFI. Walang usok. Walang talsik. Ayan, kikita na sa picture. Oh. Maayos na maayos. Wrap around bull bar. Ayan. Pili ni tatay ito kaya siguradong 100% maayos. Ayan, sa mga interested, message lang, nakarehistro. Gasoline, manual transmission. Ayan. Punta na sa mga interested. Bye-bye.